منم. ای بدبخت تولین سازه گپا کشال نکن. چیکار کردی پولای مرا؟ آماده است. خوب حاضر با تو سراغه را که میفرستم پول را برده در آنجا میگذاری. بعدا من رفته پول را میگیرم. بعد گرفتن پول مکان تولین را به تو میگویم. اگر یگان خطاگی کنی یا تنها نیایی دیگر تولین را در خوابت میبینی. فهمیدی دیونه؟ چی شد؟ من میروم. نزد تولین نمیروم. کنی رفتیم کاری شوکت رو تمام کنیم رفتیم. لعنتی شوکت عاقبت به کار آمدی. سمی در کجاست؟ در شد تو اینجا منتظر شو. شناسنامه و پولها حل شد. اکنون میگریزیم. تو تمام شدی. او کراسی لعنتی توی. دستگیر کن رو. بیدم سیاه دستگیر کن. بیدم салом алейкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. Ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. این بدبخت اگر مرا فریب کنه تولین ایمن بلندی میپرتم. مرده پول خبینه می در خونه حسابشو میکنم.
میدیونه طرف قبادیان رفتن گیر یا BMW سیاه موندگی های تولین در بگش های شوکت؟ حد دامولای دیوانه آخر کارتا کردی ها؟ این شهر کلان از کجا میابیم این کلتکل از را؟ کی میداند در کدام سوراخی است؟ سردارم زنبور پرور دروشا پس سر داره. تو چی میگویی؟ اونا آنها چی کار میکنند؟ من ساختمان دارم داوید برای ساخت بودم فولیات داری در جوره داری در آقی شوکت کپدود کرد بلاد زد تمام دستگیرش کنید دستگیرش کنید خدایا این کار را کی کرد نجات دادم خلاص شدی جنابی عزمی ای جنابی عزمی جنابی عزمی جنابی عزمی تو رو نجات دادم جنابی عزمی مرا کی دوستید شوکت دوستید است دیگه چرا دوستید است شوکت از من چی میخواهد از تو هر چیز نمیخواهد از من نخواهد از من پول خواست جنابی عزمی انشاءالله که نداده اید جنابی عزمی ای دادم البته برای تو همه چیز فدای تو باد همه دارایم فدای تو باشد جنابی عزمی همه‌اش را نداده اید همین خیل نه اگر گویم که همه پولهایم را دادم تولین برایم نگاه نمیکند نه جانکم اگر این خیل میشود یک قسمش را دادم حالا هم قصر خانه و ماشین ها بیناها اسبها قصر ها حالا هم پول دارم ثروتمند هستم من بله راست میگوید جنابی عزمی بله جانکم بله تولینکم بله عزیزکم شیرینکم ای بچه او میماری امیره 4-5 اتاج دیگه بالاتر سوزی چی کار میکنم اکما همینجا پارتون خودم شوکت صلات جنازه بنده مومین یا خدایا نتوانستی کنی به من ده سیلو رو پاشه رو در چشمش میپرانم ایستو چیکار میکنی جسور قاتل شده در محبس میپوسی سرده من او رو میپرانم سر نمیدیم تو رو یک سو ایست من خودم حل میکنم نه پارکما بچه ها رفته سری راهش را میگیریم رفته میرمه
زنبور پرور کریست با دستی اونال نفتیده باید سمی را دستگیر کنم. مادر جان خوب هستی؟ عدنان جان خوبم جنابی عزمی همه پول ها رو با اونا داده است نصفش رو داده است. با خیر است پدر چی شد؟ نپرس پسرم نپرس. همه پول را از دست دادیم. اگر آن پول ها را بازپس نگیریم این خانم تولین به من اصلا خانه دار نمی شود. تو پروا نکن پدر جان این رو با من گذار. تو شعر و شیبت هستی. اول تو از تولین دست بکش بعدن گرفتنی پول آسان است پدر. خانم تولین جنابی عزمی جون تولین سلطانه بیا. شکری خدا از این کلاس خلاص شدم ها. گریختم. خاموش. فرق صدایت رو نبرار. آنها با کجا رفتن؟ این کار را ببینه کلتا کلاس رو میکوبیم و دنبال زنبور پرور و دارو پاش میدویم. این چه کار است ها؟ سردارم استید من حالت را خوب فهمیدم. با ذکاوت تیزی پلیس من شما رو میفهمونم. بود است نبود است دارو شب زنبورهای زنبور پرور را دارو پوشیده کشته است. فس این حالت رو شفی زنبور را دیده سر پرش ویران میشود و تا حال از خفای دارو شب دویده ایستاده است. چخیله گوش کن لوین اینها رو تو فکر میکنی پسرم؟ خیلی دیگه خیلی فکر رو کی میکنه؟ البته که لوین میکنه. پیش رو میرویم کار بسیار داره. امسال من به نفقه میبرویم. ادرستی رفتیم. خداوند تمام ملائکه ها با میگم تا آمین بگم. خدا لعنت کنه. لبای زهرا حالا زیو چی کار کردی؟ سمی را دستگیر کرده توانیستی جانا؟ دستگیر کرده من به تو بعدن زنگ میزنم میلش. خیر نهایت زیو بیگناه میبراید و ما براحتی خانه دار میشویم. انشالله این بها رو هم از خانه رها میکردم خوب میشد. جنابی عزمی ینگا جان بیا جانم. زهرا جان شکر که صحت سلامتید. رحمت سلامت باش زهرا جان. رحمت جانم رحمت یک دانم. خدا شکر خانم تولین. بیا خانم با درون میدرایم. بیا جانم مرحمت. جنابی عزمی جنابی عزمی. بهار جان چشمانت را از بالای عدنان نمیکنی؟ گوش کن زهرا جان با تو آشکارا سخن میکنم. بسیار خوب میدونم که از اینجا رفتنی مرا میخواهی. بله میروم ولی تنها با یک شرط میروم. بگو چی میخواهی؟ عدنانی جسا رو با من تغری میکنی. فکر کن که این کار تمام است. به این هم نقشه ام رو کشیدم. نزدیکتر اوی مرا گوش کن این خیلی میکنیم. ترسیدم جنابی عزمی سخت ترسیدم. خوب هستید خانم تولین جان؟ خوبم جنابی عزمی با مهربانی های شما خوبتر شدم. نشید فایده دارد. عدنان برادر امت را بگو که پدرم بی پول شده است اکنون این بازی رو بس کند. شد حل میکنم. زودتر حل کن. اما تولین جان من باید به شما یک مسئله مهمی رو بگویم. جنابی عظیمی از کو؟ جنابی عدنان خانم زهرا شما رو در باغچه انتظار است. بسیار تعجیلی بوده است. وای داد بعداً حل میکنم. این رو خلوک بین. ها زهرا بگو. عدنان جان من به تو یک چیز را گفتنی بودم. چی گفتنی بودی؟ تستر بگو. کنی بگو. ای به خانم
خانم بهار چیزی شده است. بدر. ای خانم بهار خوب استید؟ پایم بسیار درد میکند. ای هر جا نباشد پایش را کشیده است. کنی برداشته به خانه بردن. من این زن رو چخیل میبردارم. از 70 کیلو زیاد است آخر. زهرا تو هم دستت را دراز کن تا او رو یک جای بریم. عدنان دست و بازوی با قوت داری خودت برداشته بره. آسان باشد خودت برداشته بر. چخیل با قوت. فرمایید. یس این کار حل شد. دادن تشکر زیاد. اوف حاضر خوب تر شدم جناب عدنان جان. رحمت. چرا به من رحمت نآمد؟ میانم کند آخر. خانم بهار شما دم گیرید. من به شما یخ بیارم. یا خدایا زهرا در کجا است؟ بسیار درد کرده ایستاده است. بوجلکی پایم بسیار ضربه خورده است. کمی نمیمالید؟ البته. بله بسیار فورید. کمی دیگر با بالا کنید لطفا. بله کمی دیگر. باز با بالا. چی شده ایستاده است؟ بله ادامه دهید جناب عدنان جان. پای این زن رگ نکشیده بود چی؟ یا اینکه مرا فریب داد؟ از اینجا درها رفتن لازم. نیت این زن بد است. خانم بهار خدا به شما شفا دهد. من باید روم. با کجا می روید جناب عدنان؟ پای من بسیار درد کرده ایستاده است. وایدا در محکم است کو؟ پایم بسیار درد دارد. از اینجا رفتنم لازم. باید زود روم. خدایا این درد چرا گشوده نمی شود؟ جناب عدنان یگان مشکلی است. در محکم شده است خانم بهار. یعنی در درون محکم شده مانده ایم؟ شما کلیدی علاوگی دارید خانم بهار؟ و خدا من کلید ندارم جناب عدنان جان. نباشد که دری ما رو محکم کرده است. با خدا هیچ چیز رو نمیدونم. زهرا اینها برای من دام انداختند. با پای این زن هیچ چیز نشده است. کمی نمیشنید اینجا عدنان جان؟ خانم بهار چی کار میکنید؟ مگر شما رو میزیبد؟ یعنی چی فرق دارید از دیگر زنها؟ یا خدایا یعنی شما هم مثل زنهای بد اخلاق هاپی گفته به بغل مردها میدرایید؟ وگرنه از شما خوشم آمده بود. شما را یک زنی با معنی فکر میکردم. در نظرم خود رو گنده کردید. کلید رو بیده. جناب عدنان جان یک دقیقه. شما را از من خوشتان آمده بود؟ بله اما شما این وضعیت را از دست دادید. خاموش باشید. گپ نزنید. التماس خاموش استید. من از راستی بسیار شرمنده هستم. یعنی با حسیاتم دل شما را شکستم. التماس مرا ببخشید. میلش خوب دیگر غضبم رو نآورده کلید رو دهید. شد حاضر میدهم. کافیست که در چشم شما نافتم. عشقی که نسبتش ما دارم مرا شفا داد. شیطان چه خدایا مرا ببخش. و زن را گفتم که از تو خوشم آمده است. دیگر راهی نجات نداشتم آخر. جسور چی شد؟ میانم شکست. مرا با آن زنی دیوانه محکم کردی. ای دختر تو چی در داری؟ دیوانه هستی مگر؟ آخر جسور
писта бар ин духтар аст. Дигар чӣ мехоҳӣ ту? об ист дар ҷоят. номат бад шуд, худат ҳам бад мешавӣ. мо ин хел корҳо намекунем. хайр. зоро ӯ гуфт ки аз ман хушаш меояд. Чӣ? Бале. Гуфтааст ростӣ? Бале. Вале ба фикри ман худашро бисёр катача мегирад. Мешавад. ба хайр аст камоли сиёҳ, ба куҷо? напурс, падарам сахт гирифтааст ки Шавкатро ё пулҳояшро мехоҳад. ҷустуҷӯ накунӣ. ту беақл ҳастӣ, ҷасур. аввал падарам аз Аҳмад ҷудо шавад, баъдан ман ҷазои он Шавкатро медиҳам. гап нест. биё рафта дар маҳалла сайр кунем, бародар. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат, ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд занг занед ва мо барои ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. Ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. бо ин рақамҳо инчунин шумо метавонед ба воситаи Вайбер, ватсап ва имо низ ба тамос бароед. мо аз ин ки берун барояд корамонро тамом мекунем. мебарояд. ба хонаи духтари бобои Қодир меравад. бале санамҷон, имрӯз дарси авваламонро шурӯъ мекунем. ҳиҷри ҷонам. гӯш кун санам, гуфтаҳои маро айнан мисли ман такрор мекунӣ. майраш. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. алиф. алиф. б. б. т. т. ғайн. айн. ғайн. ҳайн. медонӣ, хуб гӯш кун санамҷон. ғайн. гайн. ғайн. охир гуфта наметавонам иҷрӣ? аҷаб омӯхта наметавонам чӣ? дарси авваламон аст санамҷон, асабҳоятро хароб накун. гӯш кун чӣ хел мекунӣ. бо кӯмаки пушти забону болои гулӯят ин ҳарфро талаффуз мекунӣ. кайн. каме ғафстар. ғайн. ана дидӣ, шуд кӯ? каме дигар бо гулӯят худро маҷбур кун. охир намешавад иҷрӣ ҷон? тамом ҷонам, давом медиҳем. қоф. қоф. коф. коф. ака, амонатро дар хонаи муаззин гузоштем. хуб, нақс. мунтазир бошед. муаззин ки ба хонааш даромад, маро хабар расонед. полисро хабар медиҳам. бешараф. дусаду панҷоҳи тақсим кунем чӣ мегӯӣ? дар ҷувздон 500 000 пул аст. гап назан. ту пули киро ба кӣ дода истоди, а? бешараф. туро ман мекушам, сами. ба худо мекушаму. зиёшоҳ, наход ки маро кушӣ. не, кушта наметавонам. ту ба ман зинда лозим ҳастӣ.
گوش کن نزدی اونال رفته کار رو با سقراط برده دادنت رو میگویی فهمیدی مرا؟ نمیشود این خیلگویا با محبس میروم خوبترش کوشی لعنتی نباشد من تو رو میکشم ها؟ من تو رو میکشم میروی همه چیز رو با اونال میگویی فهمیدی مرا میفهمیدی ها؟ فهمیدی مرا؟ نباشد میمونی بچه کلاس آروم شو چیکار میکنی میکشی را آروم شو برادر من قلاردیر شدم بیا به خروجی گریزیم ها ای تو چی میگویی شفقت ها؟ چی میگویی؟ لعین تو تولین را دزدیده پول خواستی ها حیوان صورت چخیر پول حقم رو گرفتم ای برادر ای خزینه حقم رو گرفتم برادر بانو رو همه دوزم به خروجی میگریزیم یک جوی میشه برادر کدام بانو ها؟ کدام بانو؟ وای غیب زده است کنعانی دیوانه آن دختر را میکابد اگر منو تو را یابد خونی بدنمان را میمکد تو تا حال مرا خزینه خارجه بانو دزدی گفته ایستاده یا؟ بانو غیب زده است گفتی؟ چی گفتی برادرم؟ بانو به کجا غیب میزند؟ سمی؟ به کجا رفته باشد بانو؟ برادر بیا از اینجا میگریزیم کنانی دیوانه ما رو میکشد شفقت من دخترچم و زهرا را گذاشته به هیچ کجا نمیتوانم بیروم مرا ببخش واو واو لام الف لام الف یا بسیار зебо хонди санамҷон дарси имрӯзаамон тамом шуд каме дигар давом диҳем ман бояд ҳозир ба масҷид равам санам баъди намоз амри маъруф мекунӣ албатта шуд набошад ман ҳам меоям майлаш ҷуздонамро гирифта ҳозир меоям майлаш интизорам маро гӯш кун шавкат ин шағол инҷо меистад фаҳмидӣ не об не хӯрок ҳеҷ чиз намедиҳӣ шояд ақлаш ба сараш ояд тамом ин ҷуздонро ба зуҳро бурданам лозим майли бародар бира хайр то дидан майли бира вақтҳои бепулим да бону қатим гап намезад инака пула ёфтин тамоман гум шида ҳамкасб маро намекушоя и дар дака одам беақл та ёфти кӯдак дам та беги хомӯш бест ба худо айб аст охир э лаънати кай ман қади ту ҳамкорӣ кардам ки мара ҳамкор мегӣ бешараф кераста чӣ ба тӯҳмат кардӣ беинам бону гирехта рафтай о канони девона ҳози дасти мада меафтӣ ин ҳаме хел гарданта мекунам ранги чумчуқ дар болои девол мемонам лаънати ай пешам набро фаҳмидӣ аз уҳдаи кор хуб баромадем камол бародар акнун амаам бо падари қашоқи ту хонадор намешавад хуб аст ту инро бояд ба амаат бигӯӣ ҷасур ягон вақт мегӯем ту парво накун ту шин ман меоям ту чӣ хел зан ҳастӣ охир ман ба ту мегӯям ки аз хона набаро намебароӣ чӣ кор карда истодаӣ чаро дод мезанӣ гап назан туро мекушам кофист охир ба ман дод назан дигар ту ба ман боз гап мегардонӣ дасте ки занро мезанад ӯро мешиканем рав гум шав ту чӣ хел мардӣ ки ба зан даст мебардорӣ ту чӣ гуфта истодаӣ ин воҳима зур ҳам набошад аммо мард ҳаст нагузошт ки занро зананд охир ман ҳам як зан ҳастам ҳардуи шумо мебинед инҷо мунтазир шавед ҳамеша мунтазирем мунтазир накун моро гир пулҳое ки са медуздидааст паспорташ ҳам ҳаст ба хориҷа мегурехтааст лаин эътироф кард магар не ҳоло накардааст ӯро чӣ хел ба гап медарорӣ агар гӯяд ба маҳбас меравад не зуҳро бояд имрӯз коре кунам ки ҳал шавад гулҳо барои ки аст албатта ки барои ту ҷонам бигир ташаккури зиёд хоҳиш мекунам уф ба ин аҳвол афтиданамонро бингар кип кард бисёр зебидааст бовар кун шарфи ту ҳам бад нест
اوه از حسابی تو شکمهایمون سر شد. با قصت برکت دهد کمال برادر. استغفرالله. هیچ گپ نیست جسور برادرم. با خدا از تو راضی شدم. اون آدم رو چه زول زده معیوب کردی. مرا اصلا خوش نمی آید که به طرف زن دست بردارن. خوب شد که مرا نگذاشتی، وگرنه دستی من بسیار وزنین است. او را به بیمارخانه میفرستادم. این دختر مرا با خنده میکشد. دستش وزنی بوده است. با خدا برادر، کسی که به زن دست میبردارد آدم نیست. بعضی آدم ها گرچند جنسی مرد باشند ولی مرد نیستند. زن ها مردترند. تو رو با این خیل آدم ها چرا گذارم که وقت گذرانی؟ جسور برادر. حلالت بود حلال. انا هر دوی آنها هستند رفیقا. برادرم چرا این آدم رو زدی؟ با گپ حل میکرده میشد. اکنون ما رو میزنند. کی رو میزنند؟ عدنان برادر، کنی تو یک سوی است. این خیل می شود مگر برادر؟ دستمان رو بهودا افلاس کردیم. مرا بین دیگر مرا با این خیل کارهای خورد آمیخته نکنه. معذرت میخوام عدنان برادر، دستونی تو اینقدر وزنین بوده از من نمیدونستم. خواهی بیا رویم. آشنا میگویم بیا رویم. چرا نمی آیی؟ وضعیت بسیار بد است عدنان برادرم. اینها همش آدم های بابای خودیرند. چی؟ آدم های بابای قادیرن؟ حاضر ما آدم های بابای قادیر را زدیم. چی کار میکنیم؟ برادر خودت رو خفا نکش. آنها رو خودت تنها زدی. آشنا دیوانه هستی چی؟ همش رو تو زدی، معیوب کردی. من دیدم، دست نرساندم. مگر نمیدونی؟ با همه جا واضح شده است که عدنان جسور آدم های بابای قادیر رو لطو کوب کرده است. پروا نکن، حلالت بود. تو از قمسنگیر به اینجا آمدی. بگذار نامی تو در همه جا آوازه شود. شیر بچه من هستی. برادر چخیل نام، چخیل آوازه. اینش رو نمیخواهم. کنی بیا رویم. رفتیم. لعنتی شوکت، لعنتی کلتکلاز. خودم هر دویتان را قپیده میکشم. کلتکلاز. داملا هجری؟ بفرمایید اکای کنم. از تو یک خواهش میکنم. برای یافتن شوکت و کلتکلاز یک دعا کنید لطفاً. شوکت، کلتکلاز. خدا مرا ببخشد، هر دویتان را پوست کرده به درون پوستتان کاه پر میکنم. اکا ما هم دعا کنیم؟ این رو گم شو دعای تو قبول نمیشود. اکا در اصل گیره من یک فکر خوب دارم. چی بودای؟ چه بودستان؟ میگویم که ما برای پیدا کردن شوکت و کلاس در برنامه خانم ریا اشتراک کنیم. این رو گم شو. اکا این زن خانم ریا رفته همه گونه دوست، قاتل، بدبخت، هر کسی که باشد پیدا میکنه داخل. گم شو از اینجا. این خیلی که باشد میگویم ما با نمک در برنامه زیبا سنم اشتراک کنیم اکا. چه خیلی گپ از دادرم؟ اکا تو ما رو خوندار نمیکنی. اقلا برنامه زیبا سنم ما رو خوندار کند. چی میگویی؟ مرا گوش کنید. مرا گوش کنید. میدونه چی؟ حاضر هر دویتان را روید طهارت کنید. روید. این موازین به خانهش نامده است. پلیس را باید سنگسنم. پلیس را. نه سردار، با دخترتان یک جا برمده رفتند. خیلی شد، نظارت رو دوام ده. به نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت با رحم. برادران عزیز، پروردگار زمین و آسمان و آنچه در بین آنهاست، الله تعالی هیچ قومی را به پیغمبر نگذاشته است و به هر یک قوم پیغمبر فرستاده عاید هستی خود، یگانگی و بزرگیش انسانها را آگاه کرده است.
ҳазрати иброҳим яке аз ҳамин пайғамбарон буд. дар қуръони карим исмаш халилуллоҳ яъне дӯсти худованд зикр шудааст. ӯ барои бобилҳо паёмбар фиристода шуд. ҳазрати иброҳим даъват карда мардумро ҳушдор мекард, аммо қавми гумроҳаш ба ӯ имон намеоварданд. дар он замон подишоҳе бо номи намруд ки соҳиби сарвату салтанат буд, худро дар байни мардум худо эълон карда буд. ҳазрати иброҳим мардумро даъват мекард то ба худованди якто имон оваранд, аммо намруд имон намеовард ва мардум ӯро худо мегуфт. ба даъвати ҳазрати иброҳим эътибор намедод, ҳеҷ кас ӯро бовар намекард. ҳазрати иброҳимро намруд он қадар хатар намедонист. даъвои худогии намруд як тараф, бутхонаҳои бобил пур аз буд буд. бобилҳо дар он замон ҳам намрудро ва ҳам якчанд бути дигарро парастида аз онҳо мадад мехостанд. рӯзе иди бобилҳо буд. мувофиқи расму оин дар рӯзҳои идашон хурду бузург, зану мард, дорову фақир якҷоя ба идгоҳ мерафтанд ва дар шаҳр касе намемонд. бародарон, дар он рӯзи ид бутхонаҳоро ҳатто ходимонашон ба майдони ид рафтанд. ба ҳазрати иброҳим гуфтанд ту ҳам биё бо мо равем. ҳазрати иброҳим гуфт ки имрӯз ман ситораҳоро дидам, нороҳатам, рафта наметавонам. ҳамаи бобилҳо ҳазрати иброҳимро дар шаҳр танҳо гузошта ба ид рафтанд. ҳазрати иброҳим баъди рафтани қавмаш гуфт: худоро шукр ки баъди рафтани шумо бутҳоятонро ба дом меафтонам. баъди ҳама рафтан ҳазрати иброҳим дар даст табар гирифта ба назди дари бутхона рафт. дарро кушода дар он даромад ва дар он ҷо бути зиёд буд. дар назди бутҳо хӯрокаву нӯшокии бисёр буд. расму оинашон чунин буд. аз хӯрокҳое ки мепухтанд дар назди бутҳо мегузоштанд. ҳазрати иброҳим табарро ба дасти росташ гирифта ба шикастани бутҳо шурӯъ кард. якеро сарашро шикаст, дигареро пояшро, якеашро ба замин афтонд, дигареро аз байн ду қисм кард. бути калонро ҳеҷ кор накард, ба ӯ даст нарасон ва табарро дар гардани бути калон гузошт. аз бутхона баромада дарро чихеле ки буд маҳкам кард ва аз он ҷо рафт. вақте ки ходимони бутхона аз ид баргаштанд, манзараи бутхонаро дида ҳайрон шуда монданд. будҳое ки худо мегуфтанд дар рӯи замин пора пора буданд. дарҳол доду фарёд зада ин хабарро ба намруд расониданд. намруд аз ҷояш парида дарҳол ба бутхона омад. намруд ҳам вақте ки аҳволи бутхонаро дид ҳайрон шуд ва бо ғазаб гуфт касе ин корро кардааст аз ҷумлаи золимон аст. намруд ба сарбозонаш амр кард ки касе ин корро кардааст пайдо карда биёред. як ходими бутхона медонист ки ҳазрати иброҳим ба ид нарафта буд ва шубҳа кард ки ин корро ӯ кардааст. намруд амр кард ки иброҳимро биёред. агар ӯ ин корро карда бошад, ҳатман ба ҷазояш мерасад. сарбозон ҳазрати иброҳим алайҳиссаломро ба назди намруд оварданд. намруд гуфт: худоҳои моро ту шикастӣ магар эй иброҳим? ҳазрати иброҳим гуфт: табар дар гардани бути калон аст, маълум мешавад ӯ шикастааст. аз бутҳоятон бипурсед ки онҳоро кӣ шикаста бошад. ва баъдан илова кард: агар ҷавоб дода натавонанд, он бути калонро пурсед, шояд ӯ карда бошад. намруд бо ғазаб ба ҳазрати иброҳим гуфт: ту худат медонӣ ки инҳо гап намезананд. муҳтарам ҷамоат, ҳазрати иброҳим ҷавоберо ки мунтазираш буд аз ӯ гирифт ва гуфт: ин будҳо модоме ки гап намезананд, инро шумо медонед. ин хел бошад чаро чизҳое ки не зарару фоида мерасонанд худои худ қарор медиҳед? он вақт маълум шуд ки будҳоро иброҳим шикастааст. намруд гуфт: ӯро ҷазо диҳед, шиканҷа диҳед. бародарон, ҳазрати иброҳимро бисёр шиканҷа доданд, бисёр бо ӯ зулм карданд, вале ӯ аз даъвои яктопарастӣ ва инсонҳоро барои ягонагии худо даъват кардан даст накашид. намруд ният кард ки ҳазрати иброҳимро шиканҷа дода ва ӯро бикушад ва қарор баровард ки ӯро ба даруни оташ партоянд ва ба қавмаш фармуд: иброҳимро оташ занед то худоҳоятон ором шаванд. майдони шаҳрро барои оташ задани ҳазрати иброҳим омода карданд. гирди оташдонро бо деворҳои баланд маҳкам карда дарунашро пур аз ҳезум карданд. намруд барои боз ҳам хубтар тамошо кардани сӯхтани ҳазрати иброҳим барои худаш як ҷойи баланде сохт ва барои тамошои сӯхтани ҳазрати иброҳим алайҳиссалом амр намуд ки мардуми шаҳр дар майдон ҳозир шаванд. маконе ки бояд ҳазрати иброҳимро оташ мезаданд бисёр калон буд ва пур аз ҳезум. ҳама дар майдони шаҳр ҷамъ шуданд, касе дар хонааш намонд. ҳама барои мушоҳида кардан омада буданд. намруд амр кард ки ҳезумҳо оташ зада шаванд. алангаи оташ ба осмон мерасид.
оташе ки намруд барафрохта буд он қадар баланд буд ки дуди онро аз тамоми шаҳр мушоҳида кардан мумкин буд. оташ бисёр калон шуд. ҳама мунтазир буданд. бо амри намруд ҳазрати иброҳимро бо дасту пои занҷирбаста ба майдони оташзанӣ оварданд. ҳама бо ҳайрат ба ӯ нигоҳ мекарданд. кофирҳо барои оташ задани ҳазрати иброҳим хушҳолӣ мекарданд ва як гурӯҳи хурде ки ба ӯ имон доштанд пинҳонӣ гирья карда дар ҳаққаш дуо мекарданд. ҳазрати иброҳимро ба назди оташ оварданд. бояд ба дарун мепартофтанд, вале гармии оташ он қадар зиёд буд ки ҳеҷ кас наздик шуда натавонист. ҳазрати иброҳимро ба оташ партофта натавонистанд онҳо. баъдан намруд амр кард ки ба воситаи зинаҳо ӯро ба оташ партоянд. зинаҳоро мувофиқи баландии оташ омода карданд. ҳазрати иброҳимро ба болояшон бароварданд. ҳазрати иброҳимро ҳамин тавр ба оташ мепартофтанд, аммо ӯ тарсе надошт. ҳазрати иброҳим худо бо ман аст мегуфт, чун ӯ бо ман бошад, ман аз касе сари тарс надорам. на аз марг ва на аз намруд метарсид. муҳтарам ҷамоат, имон инсонро ана ҳамин хел нотарс мекунад. нафаре ки аз худо метарсад, ягон қувваи дар муқобили ӯ истода наметавонад ва аз ягон қувваи ёрӣ талаб намекунад. ҳазрати иброҳим ба худояш паноҳ бурд. ба оташ нигоҳ карда тарсе надошту. медонист ки қувваи худояш ба ҳама чиз мерасад. дар забонаш зикр, дар дилаш имон, тақдири худоро мунтазир буд. бо амри намруд ҳазрати иброҳим алайҳиссаломро ба мобайни оташ партофтанд. вақте ки ҳазрати иброҳим ба байни оташ афтид, оташ аз чор тараф дур шуд, чунки худованди осмонҳову замин ба оташ амр кард ки дар муқобили ҳазрати иброҳим хунук ва салқин бошад. дар байни оташ як роҳ кушода шуд. аз дарунаш як ҷӯйбори гуворо пайдо шуд. гирду атрофи ҷӯйбор сабз шуд. занҷире ки дар пои ҳазрати иброҳим баста шуда буд, худ ба худ кушода шуд. ҳазрати иброҳим дар болои гулзор нишаста буд. намруд ба баландӣ баромада хост ки оташро бубинад. намруд даруни оташро назар кард. оташи фурӯзонаш дид ки гулзор гаштааст. ҳазрати иброҳим солим дар назди ҷӯйбор нишастааст. намруд ин ҳодисаро дида ҳайрон монд. якчанд нафар ҳазрати иброҳимро диданд ки сиҳату солим аз даруни оташ баромад ва ҳамон замон имон оварданд. намруд тарсид ки мардум аз ӯ рӯ мегардонанд. дарҳол ба одамҳояш мактуб навишта ба чор тараф равон кард. сарбози бисёр дархост кард. ҳамааш силоҳдор бошанд гуфт. бо худованди замину осмон ҷанг эълон кард. қариб 100 000 аскар дар назди намруд омода шуд. кибр чашмони намрудро он қадар кур карда буд ки бар зидди парвардигори худ ва оламиён ҷанг эълон кард. худованде ки соҳиби қудрати бепоён аст, барои намруд дарси ибратноке омода кард. бародарон, худованд ба пашаҳо амр кард. пашаҳо ба чашму рӯй ва бинии аскарҳои намруд ҳуҷум карданд. аз зиёд будани пашаҳо аскарҳо якдигарро намедиданд. пашаҳо ҳар аскар ва асперо ки мегазиданд, садои нолаашон боло мешуд. ба он дард ҳайвонҳо тоқат намекарданд. аз дарди зиёд ҳайвонҳо аскарҳоро ба замин мепартофтанд. ҳамин хел ин сипоҳи золим парешон ва нобуд шуданд. намруди разил танҳо монда ба қасраш фирор кард. дарро аз дарун маҳкам карда фикр кард ки наҷот ёфт ва ором гашту. вале аз тақдири худо роҳи гурез нест. як паша аз сурохии калид ба дарун даромад, парида ба рӯи намруд часпид. намруд хост ки ӯро аз рӯяш дур кунад, вале паша ба даруни бинияш даромад. аз бинияш ба мағзи сараш рафт. оҳиста оҳиста мағзи сарашро озор медод. намруд бо дастонаш ба сараш зада хост ки як лаҳза ҳам бошад дардашро кам кунад. то сарашро ба девор намезад, он паша ором намешуд. чун як лаҳза ором меистод, паша азият доданро давом медод ва садои намруд ба осмонҳо мерасид. намруд сарашро ба деворҳо зада ҳамин тавр худашро кушт. худованд дар охирон ояи сураи Юсуф мефармояд ки аз ин қиссаи пайғамбарон хиратмандон панд мегиранд. худованд соҳиби ҳикмат ва қудрати бепоён аст. худованди бузург ҳазрати иброҳимро имонашро ва сабрашро насибамон кунад иншоаллоҳ. Амин. پسرم یافتی من شوکت را
ҳама ҷоро дидам падар, вале ӯро наёфтам. چی خیلی نیافتی ها؟ چی خیلی نیافتی؟ اکنون من چیکار میکنم؟ اگر آن پولها را بازپس نگیریم تولین مرا از در بیرون میکند. پسرم من بی تولین زندگی کرده نمیتوانم. парво накун падарҷон. он аблаҳро ёфта ҳамаи пулҳои туро мегирам. رحمت کی هست؟ منم من. وای ملیس، یعنی ملیس اینقدر چیزی مهم چی بوده است؟ چرا گپ میزنی با من؟ مادر جانم اکنون هیچ سبب نیست که تو با اون آدم خانه دار شوی. چرا نبوده استی؟ گوش کن، وای آدم برای خلاص کردن تو همه پولهایش را به شوکت داده است. نصفش را داده است؟ مادر با پسرش گپ زد، شنیدم به پول به ثروت مونده است. چرا مرا نمیفهمی؟ خطا شنیده ای؟ با من انگشترین تحفه کرد. از بریلیانت است دیم. زیبا است ها، این رو ببین. مادر چه زیبا است. چشمانم کور شدند. حیاتم جانم آماده شدی؟ آماده جنابی اسمی جانم. زیبا چایی من این چه خیلی زیبا است یا خدایا. خوب نباشد میبریم. میرویم. بای بای. نقص مانید. بای بای. پولی پدر تمام شده بود کو برای امام انگشتری خریده است. ба худо ҷасур, ман ҳам нав аз ту шунидам. маълум ки пештар харидааст. عجبا پدرت باز پیشکی چی خریده باشد؟ парво накун, ту медонӣ ки пулҳояш ҳам тамом шуд. ба фикрам дигар ҳеҷ чиз надорад. بیا ما کمال از برای خودو. عصبهایم بسیار خراب شد بسیار. ором бош ҷасур бародар, камтар пас дар берун полигон месозем. як ду тирпаронеам асабҳо ором мешаванд. با پلیگون ملیگون آرام نمیشوم. برای آرام شدنم باید آدم پرانم. آدم ой бевиҷдон, бояд одам мепарундааст. ту ҳоло силоҳро дошта наметавонӣ. вое. ака иҷроз, мо ягон савол бепурсед? албатта. саволи авваламро мепурсам. омода ҳастӣ? омодаем. канӣ бигӯед бачаҳо, аввалин пайғамбар дар рӯи дунё кӣ буд? ҳазрати одам. офарин ба шумо. саволи дуюмро аз шумо мепурсам. охирон пайғамбар дар рӯи дунё кӣ буд? пайғамбар ҳазрати муҳаммад. офарин ба шумо. мошоалло, бисёр доно ҳастанд. доно маълум аст. пахтакан пахтакан шириниро ҳалол кардед. пахтақан фурӯш? بفرمایید جناب. خسته نباشید. خوش آمدید. بفرمایید. амак ҷон, канӣ биёед ба ин доночаҳо пахтақан бидиҳед. канӣ инҳоро гиред. раҳмат ама. раҳмат амакиҷон. جانم. бигир. ташаккури зиёд. بفرمایید خانم. барори корама. تشکر. набз монед. ин барои ту. ин барои ту. о камол бародар, چی کار میکنی؟ از راستی آماده کردی پلیگون رو؟ чӣ фикр кардӣ ҷасур? воҳима мекардӣ ки ҳама тирам ба нишон мерасад. канӣ маҳорататро нишон бидеҳ? آشنا من از 100 متر پشه را در قناتش میپرونم. چی فکر کردی تو؟ як су гузорин воҳимаҳоро. با من شرط میکنی؟ ها؟ دانسته باش احوالت رو بد میکنم من. ё худоё, ин духтар ба куҷояш бовар карда воҳима дорад? шарт мекунам. آشنا تو چی خیل تیر میپرانی ها؟ اگر یگان کس را پرانی نمیفهمد که تو آدم پراندی. канӣ туро бинем? боз ин маро напаронад.
ана ин хел тир мепаронанд. шанси бандаи ғарибро бин. шанси бандаи ғарибро кани бигӯ дар куҷояш паронам? дар дилаш. ой до ин чӣ хел парон? ё ин ки ин мелис нест чӣ? хуб шуд ки бо падарам ҳар ҳафта ба полигон мерафтам, вагарна камоли сиё мелис буданамро пай мебурд. чӣ шуд камоли сиё, забонатро хӯрдӣ магара? шуд кани дар чашмаш парон, баъдан гап мезанем. гуфтанӣ ки инҳо ҳама тасодуфӣ шуд ҳа? майлаш. چی شده صداست؟ الو یزنا به خانه هجوم کرده ایستادن، بیایید زودتر. صدای سلاح. ба берун. ин чӣ хел тирпаронӣ аст ҳа? ба ман деҳ силоҳро, биде. чӣ хел тир мепаронанд, чӣ хел нишон мегиранд, ман ба ту ҳамашро меомӯзам. бин ҳозир чӣ кор мекунам? левен сухрот намурда буд магар? ки ба ин қаср ҳуҷум мекунад? садои тир аст. дав левен. бин камол бародар, бину биомӯз. чӣ хел тир мепаронанд, чӣ хел нишон мегиранд. ист полис, дастҳо ба боло бардоред. таслим шав. силоҳро ба ман биде. гир инро. левен, дастманро бубанд. гир. як лаҳза, комиссар Унал, хатокӣ шудааст. силоҳ аз ман аст. маро дастгир кунед. ту кордор нашав камол. силоҳ дар дасти ӯ буд. дасташро банд. левен. язна, инҷо чӣ гап шуда истодааст? аднанро чаро дастонашро мебандед? зуҳро, магар ту занг назаде ки ба қаср ҳуҷум карданд? зудтар биёед. ана омадем, инро дастгир кардем. язна, аднан чаро ба қаср ҳуҷум мекардастанд? ин ҷияни янгаи тулинам аднани ҷасур аст охир. ҷасур гуфтӣ? бале. куҷои ин ба ҷасур монанд аст? ба ҳар тараф тир мепарронд. гуфтӣ ҳуҷум кардан омадем, дар дасти ин силоҳ буд. агар ягон кас мемурд чӣ? мурдааст? ҳа? мурд магар? ногуфта намонад. калтакеласро бигӯ омада мисли одам таслим шавад. аз қонун гурехта намешавад. инро медонед. маро асабӣ накунед. ӯро ба шу бабаред. аднан чӣ гап шуд? туро ба куҷо мебаранд? гӯш кунед, ӯро ба ҳеҷ куҷо бурда наметавонед. барои чӣ? чӣ гап аст? баҳорро аз мелис хуш меояд чӣ? баҳоргур, лутфан ба кори полис дахолат накун ки ҷавобгарӣ дорад. охир ман духта гум шак тараф бес. гум шав. рафтем биёред. роҳ кардам гаранг накун. кане рафтем. худоё, ман чӣ кор кардам? чӣ қадар хуб буд ба воситаи ҷасур аз баҳор халос мешудам. чӣ кор кунам акнун? чӣ кор кардам ман? чаро ин полигонро омода кардам? ба сарам бало расад бекалла. чӣ хел мелисро халос мекунам акнун? ё худои марде ки дӯсташ медорам, ӯро ба маҳбас мебаранд. ман бе аднан чӣ кор мекунам? салому алайкум дӯстони азиз. дӯстон, ба шумо яке аз каналҳои беҳтарини ютубро бо номи як лаҳза ханда пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин санъатчиҳои ҳаҷвӣ, филмҳо, қиссафилмҳо ва силсилафилмҳоро аввалин шуда бо сифати олӣ тамошо кунед ва инчунин рӯзҳои наздик дар он канал силсилафилми садоқат ва бахтиёрро низ метавонед тамошо кунед. ба канали як лаҳза ханда обуна шавед. боварии комил дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. ака канон,
ҳама ҷоро кофтем, аммо шафқати паданалати раини оқи падарро аз агунҷо пайдо карда натавонистем. چه خیل پیدا نکردید گوسفند قراقل ака дастонатон дардро набинанд вале кош намезадӣ ӯро агар пурсӣ чаро чунки ман ин масъаларо ҳал кардам ака рафта ба барномаи ждиминия занг задам шавкатро дарҳол меёбанд ака راست میگویی ба худо ака آفرین به تو آفرین شیر بچه من آفرین افتی خنوبت نبینم бача девона шидаи ту наход одам ҳамахе бедор кунад ақл дорӣ ту бародар гам назан инҷо хоб будим агар не моҳӣ меқапидум безор кадӣ ку самӣ дар дарун асту ту инҷо баррабарин хоб ай мемонӣ камтар нури афтобу занамон ӯро дар дарун бастагиам куҷо мегирезад хомӯш пештаро роҳ гард бояд он аблаҳро ба гап дарорӣ марҳамат гузареду ко ҳою коҷон гузар аз бари боло гузар хош ҷаноби шавкат самӣ дар куҷост бародар ба худо қасам мехӯрам ки инам ҷамъи шиштагӣ буд ман намедонам гап назар шавкат лоин як одамро соҳибӣ накардӣ то ин ки ин одамро дастгир кунам шикамам дарӣ бародарҷон ҳақ ҳастӣ мефаҳмам аммо бин ҳоло гарм аст ин дур нарафта инам ҷода ҷои даст нарафта меқапимуш чӣ хел дастгир мекунӣ шавкат чӣ хел дастгир мекунӣ ӯ аллакай гурехта рафтааст оф шавкат оф шавкат оф خوب شد که نسخه ثبت رو گرفتم این ثبت برای به خارجه رفتنم چیپتای هواپیمایم می شود هم پول میخواستگیم را از کلتکیلس میگیرم هم شناسنامه‌ام رو میگیرم بسیار خوب به سرم آمد این فکر сардор муаззин ниҳоят ба хонааш даромад 1 соат пеш дигар нафар даромада буд ӯ ҳоло ҳам дар дарун аст одами даромадаро мешиносед намешиносем сардор ба фикрам меҳмонаш аст хай назоратро давом диҳед ба полис хабар медиҳам шиноснома дар куҷо аст агар мелис буданамро гӯям маро озод мекарда бошанд не аз куҷо озод намекунанд бо силоҳ дастгир шудам ин хел бошад бадтар мешавад ин марда кари чиит саволи сардода ҷавоб бидӣ ман ҳангоми омаданам дар роҳ шиносномаамро гум кардам рақами шиносномаатро бигӯ шиноснома ба забони русӣ паспорт мешавад рақамша бигӯ комиссарам ман рақами шиносномаамро намедонам чӣ хел намедонӣ а хари аблаҳ ту маро масхара мекунӣ бешараф левен бурду маҳкамаш кун ҳайвон ту акай унара мазоқ дорӣ а кани хезаҷот комиссар накунед ман ҷияни хонум тулин ҳастам рав гумшав гумшав боз ҷияни хонум тулин будааст гӯш мекунам сухан дар бораи маводи мухаддир меравад хабари маводи мухаддир суроғаашро нависед шумо ки ҳастед дара кушо дастута пеш кун
تو لوینت مزاق داری ها؟ میدونی که کار جوابگاری داره. باز میبرم ایلینگات کشالت میکنم بعد زندگی را میفهمی. فهمیدی؟ بدرا تیز بدرا اینا فهمونه که لوین کیه. گریوش دیدم عروسان نیستن. انا که بده لوین خبری مواد مخدر است. رفته عملیات بچه ها رفته با مکزه با پیش. استاد شنیدم شما یک دشمن داشته اید با نام سقراط. بله. شنیدم که او را پروندند. بله من هم شنیدم. تا جسدش را نبینم باور نمی کنم. همین خیل آدم است یعنی. وضعیتش چه خیل است؟ وضعیت سخت را پسی سر کرد. خوب شده ایستاد است. کی بیدار می شود؟ هر وقت می تواند بیدار شود. خوب استاد او را کی پران فهمیدید؟ در این باره هم معلومات نمیدونم. این چه خیلی کار است؟ با جای کلاس رو دستگیر کنیم با کارهای بی‌معنی مشغولیم. لوین دور و پشت رو پیش کردیم، جسور رو داشتیم، حاضر به عملیات مواد مخدر میرویم. سردار اکه اونال وظیفه ما کلاس رو دستگیر کردن نیست. ما پلیس هستیم. وظیفه ما جنایتکارها رو دستگیر کردن است. خوب که خاطر رسان کردی لوین. هجری شنیدم که سقراط برای بدام افشاندن جنگاور صنم را استفاده میکرده است. این چه علاقه داره؟ یا این که صنم را دوست میدارد؟ یعنی او از صنم دور باش گفته فلان گفته تو را تهدید میکند؟ نه استاد نمیکند. یا خدا خیر چی درد دارد جنگاور؟ شراوی دختر را همیشه نجات میدهد. یعنی قهرمان است و هم تو دختر را نجات میدهد؟ گرچه چند بار حیاتی مرا هم نجات داد. من هم نفهمیدم، رویش را دیده نتوانستم، نقابش را کشیده نتوانستم. آخر سردارم ما کلاس رو دویم دستگیر میکنیم. دستگیر کردن او آسان است. نامناسبش رو هم میدونیم. اما جنگاور رو چی؟ او رو تماما ما نمیدونیم. چه خیلی دستگیر میکنیم؟ کمی کلات رو کار فرما. کلاس رو دستگیر کنیم، جنگاور رو هم دستگیر میکنیم. این چه خیلی میشود سردارم؟ آخر اونها همکار نیستند. همکارند. هر وقتی کلاس رو دستگیر کنیم جنگاور اومده نجاتش میدهد. یعنی همکارند. درست سردارم راست گفتی. جنگاور چرا خلاص میکند این رو نفهمیدم. یعنی کسی است که مرا خوب میشناده هیچ چیز رو نفهمیدم. ای خدایا من چی جنگاور منگاور گفته شیشتم به این هم سرم تگی بلاست. سمی رو از دست دادم اونال از پسم. اوف از جنگاور با من چی هم؟ جمع شوید. استاد شما پروانه کنید. کمیسر اونال بیگناه بودن شما را حتما باور میکنه. با خدا هجری اگر باور کند هم چی میشود؟ او یگان راهی مییابد که از پس من شود. او همین خیلی یک آدم یک رو است. اطراف رو احاطه کنید. زود باشید. گذر لوین. یا لوین در رو که کشادیم در حال هجوم میکنی. فهمیدی؟ بخیر باشد. در این ساعت کیست؟ نمیدونم استاد. شاید صنم و زهرا باز برای دستگیر کردن ما آمدن. من رفته بینم استاد. رفته بین. هجری؟ اکی اونال؟ اونال گفت؟ این از کجا برآمده؟ خبری مواد مخدر شد. کافت کاب میکنیم.